जय गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवम जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया। जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो। जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई निताई गौर गौरांगो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदि अनुमति मिଳିବ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ପ୍ରଭୁ जी। କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ जी, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।
हरे कृष्ण समस्त प्रणाम। हरे कृष्ण। বিভাবরী শেষ লোক প্রবেশ নিদ্রা ছাড়ি উঠা জীব বলো হরি হরি মুকুন্দ মুরারি রাম কৃষ্ণ হয় গ্রীব নৃসিংহ বামন শ্রী মধুসূদন ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্যামা পুতন ঘাতন কৈটভ সনাতন जय दशरथि राम यशोदादूलन गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर रावणान्तकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोपवृंद पाल चितहरि वंशीधारी योगेन्द्र वंदन श्रीनंदनंदन व्रज जन हरि नवीन नारद रूप मनोहर मोहन बंशी विहारी यशोदानंदन केश कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रस परायण वृंदाविपीन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलशरा योजक काम गोपांगनांगण चित विनोदन समस्त गुण गणधाम यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोरा विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मंगलाचरण कर दियंतु प्रभु जी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानि त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा
सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुति च नमः नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भगवत भगवद्गीता भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंगलूर इस्कन पक्षर समस्त को स्वागत जनाऊँ तृतीय दिवसर अनुमोदन कार्यक्रम तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय कुमार गण अन्यान्य मानकर सृष्टि क्षण प्रभा माताजी को अनुरोध कराउछि क्षण प्रभा माताजी अनुमोदन आरंभ करंतु हरे देखिबा कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। आज आम तीन जन अच्छु माताजी टिके देखिया जेमिति समयटा ठीक भाव में करि परिबा हरे कृष्ण माताजी हरे आज्ञा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुमार गण ओ अन्य मानकर सृष्टि द्वादश अध्याय तृतीय स्कंद। श्री मैत्रेय मुनि विदुर को कालशक्ति विषय पुणी ब्रह्मा सृष्टि विषय बुझाई। ब्रह्म ठारू कीट पर्यंत समस्त प्राणी कालशक्तिर नियंत्रण रे अछंती। एबे ब्रह्माजी किपरि चारि कुमार गण को अन्य मानकर सृष्टि विषय बुझाइବାକୁ लागिले। आदिकर्ता ब्रह्मा निज सृष्टिर प्रथमे जीवगणकर स्वरूपर अप्रकाशक चर्म देह आदि रे अहं बुद्धि बा मोह भोग इच्छा तामिष भोग इच्छा बाधा प्राप्त हेले क्रोध संचार अंतकरण धर्म अंध तामिषरे भोग ए प्रकार समस्त बुद्धि और अन्य अज्ञान वृत्ति समूह सृष्टि कले। एथिरु सृष्टि जना गला कि जहाँ सबु भौतिक गुण भौतिक पदार्थ ताहा सबु भगवान निर्देश ब्रह्माजी द्वारा सृष्टि होइछि। मनीष पाखरे ए सबुर भौतिक गुण थिबारु से निजकु श्रेष्ठ न भावी भगवान सह तुलना करिबा हास्यास्पद, कारण से पांच प्रकार अविद्या द्वारा द्वंद्व पड़े। किंतु एही अविद्या द्वारा भौतिक जीव पापक्लिष्ट हेबार देखि से पुनश्च भगवान को ध्यान करी निर्मल अंतकरण नहीं अन्यान्य सृष्टि सब ब्रह्माजी करथिले। अनेक अवसाद ओ दुखग्रस्त होई चिंतित होई यही सब जिनस करथिले। या परे श्री ब्रह्माजी प्रथमे सनक सनंदन सनातन ओ सनत कुमार नामक चारि जन महामुनि को सृष्टि कले। से माने शुद्ध विष्णु भक्त होइथिबारु
ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୌତିକ ଜୀବନଧାରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ମହାମୁନି ପ୍ରଧାନ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅବମାନନାତ୍ମକ ବିଷୟ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର କ୍ରୋଧଜାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ସେହି କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ନେଇ ଭ୍ରୁଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରୁ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ବହିର୍ଗତ ହେଲା। ଏହା ନୀଳ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଲା, କାରଣ କ୍ରୋଧ ଓ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ହେଉ ବା ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଉ କ୍ରୋଧର ମୁଖ ହିଁ ସର୍ବଦା ସମାନ। ସେହି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଦେବଗଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନରତ କରି ନାମ ଓ ଉପସ୍ଥିତି ସମୂହ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଦ୍ମଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ ପୂର୍ବକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହୃଦୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତପସ୍ୟା ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁଣି ମହିନସ୍ତ ମହିନ ଶିବ, ଋତୁଧ୍ୱଜ, ଉଗ୍ରରେତା, କାଳ, ବାମଦେବ ଓ ଧୃତ ଭୃତ୍ୟ ନାମକ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର 11 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ରୁଦ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଦ୍ର ନିଜର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଏ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନୀଳ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତୀବ୍ରତା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମସମ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଜଗତର ରକ୍ଷା ନ କରି ଜଗତ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ରଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବକଳ୍ପ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ, କାରଣ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ। ସଦାସର୍ବଦା ରୁଦ୍ର ଏକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ଉପବେଶନ କରିଥାନ୍ତି। ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଅନୁଗାମୀମାନେ ରୁଦ୍ର ଶାନ୍ତି କରି ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁଦ୍ରଜୀ ଆତ୍ମାଭୂର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ବନକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଶରୀରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନରୁ ନାରଦ ଜାତ ହେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁରୁ, ଦକ୍ଷ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରୁ, ଭୃଗୁ ତ୍ୱକ୍ରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଓ କ୍ରତୁ ହସ୍ତରୁ ଜାତ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ହୃଦୟର କାମ, ଭ୍ରୁଯୁଗଳରୁ କ୍ରୋଧ, ଅଧର ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଦେବହୂତିଙ୍କର ପତି କନ୍ଦର୍ପ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଛାୟାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ କିମ୍ବା ଦେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାମନା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଜନିତ ବାକ୍ ନାମ୍ନୀ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ୟାଟି ନିର୍ବିକାର ଥିବାରୁ ଅନୈତିକ କାମରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଭୌତିକ ଜଗତର ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଏଥିସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ କାମନା ଦମନରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପରମପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲଜ୍ଜା ହେତୁ ଅଷ୍ଟଦିଗ ସେହି ଶରୀର କୁଝଟିକା ରୂପେ ତାହା ଅଜ୍ଞତା ଅନ୍ଧକାର ରୂପେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୁଗାବତାରୀ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୌତିକ ମାୟା ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବତ କୃପାଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପାପ କର୍ମ ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ପକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପାଦ ମୂଳ ଉଦ୍ଧତ ପ୍ରିୟସ ତ୍ୟକ୍ତାନାଂ ଭାବସ ହରି ପରମ ବିକର୍ମ ଉତ୍ଥିତଂ କଥଂ ଚିତ୍ ଧୁନୋତି ସର୍ବଂ ହବି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି।
ହରିପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀକୁ ଏଇ ଦୋଷ ଦୈବକ୍ରମେ ସେଇ କୁଝଟିକା ରୂପେ ଚତୁର୍ୟୁଗକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ହତା, ଉଦ୍ଗାତା, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ ଉପଦେଶ ନୀତି ସମୟ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ 4 ପାଦ ବେଦ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପୁଣି ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମା 4 ମୁଖରୁ 4 ବେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଋକ୍, ଯଜୁ, ସାମ, ଅଥର୍ବ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନିଜସ୍ୱ ମୁଖରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବେଦ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମାଜକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତତ୍ପରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ସମୂହ ତାଙ୍କର ବଦନରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେହେତୁ ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନ ସେ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗିଲେ। ପରମାର୍ଥିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜ ଚିତ୍ତବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା ଅଟେ। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜୀବନରେ ସାବିତ ଅର୍ଥ ଉପନୟନ ଠାରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରତ ସମୂହ ସମ୍ବତ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମ ବେଦ ଗ୍ରହଣ, ବୃହତ୍ ବ୍ରତ ଚିନ୍ତନ, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅନିଷିଦ୍ଧ କୃପାଦି ବୃତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଥିସହିତ ବୈଖ୍ୟାନ ସାହା ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଇ ଏଇ ଦରସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେହି ଦିବ୍ୟତମ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଲୋମରାଜିରୁ ଉଷ୍ଣିକ ତ୍ୱକ୍ର ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ମାଂସରୁ ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ, ସ୍ନାୟୁରୁ ଅନୁଷ୍ଟୁପ, ଅସ୍ଥିରୁ ଜଗଦୀ ଛନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମଜ୍ଜାରୁ ପଙ୍କ୍ତି ନାମକ ଛନ୍ଦ ଓ ପ୍ରାଣରୁ ବୃହତି ନାମକ ଛନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଜୀବତ୍ୱରୁ କରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଦେହରୁ ଅକାରାଦି 14ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଠାରୁ ତାଲବେଶ, ମୁନ୍ଦେଶ, ଦନ୍ତେଶ ଓ ହ ଏହି 4ଟି ଉଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଳ ଯୁଗରୁ ଏହି ବଳରୁ ଏହି ଜ ଠାରୁ ଳ ବ ଏହି 4ଟି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞଗଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ବୃତ୍ତିରୁ ସଙ୍ଗୀତର ସପ୍ତସ୍ୱର ଉଦ୍ଭୂତ ହେଲା। ଏହି ସବୁ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ମହାକଳ୍ପରେ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନ୍ୟାବତାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ କିଛି ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆମ ଭୌତିକ ଜଗତ ପ୍ରତି କାରୁଣିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସେ ପରମ ଦାନ। ପୁନଶ୍ଚ ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରୁ 2ଟି ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା। ଗୋଟିକରେ ଶ୍ମଶ୍ରୁଯୁକ୍ତ ମୁଖ, ଅନ୍ୟଟିରେ ଉନ୍ନତ କୁଚଦ୍ୱୟ ଅଛି। ଏହି 2ଟି ରୂପକୁ କାୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଅଟେ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେ 2ଟି ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ ଭାବେ ସ୍ୱୟଂଭୂବ ମନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମହିଷୀ ରାଣୀ ଶତରୂପା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯୌନ ବିକାର ରୂପ ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ନୂତନ ରୂପ ଭାବେ ମୈଥୁନ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜା ସମୂହ ଜନ୍ମି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୂବ ମନୁ ଓ ଶତରୂପାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 5ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ଉତ୍ତାନପାଦ, 2ଟି ପୁତ୍ର, ଆକୁତି, ଦେବହୂତି ଓ ପ୍ରସୂତି ଏହି 3 କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ। ମନୁ ତାଙ୍କର ଆକୁତି ନାମକ କନ୍ୟାକୁ ରୁଚି ନାମକ ଋଷିଙ୍କୁ, ମଧ୍ୟମା କନ୍ୟାକୁ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଓ କନ୍ଦର୍ପ ନାମକ ଋଷିଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରସୂତିକୁ ଦକ୍ଷ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପିତା ସବୁଠୁ ମହାନ। ଆଉ ଇଏ 11ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାୟୁର୍ ଯମଗ୍ନିର ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ୱଂ ପ୍ରପିତାମହଶ୍ଚ ନମୋ ନମସ୍ତେ ତୁ ସହସ୍ର କୃତ୍ୱ ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟଃ ନମୋ ନମସ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଅନନ୍ତ, ସେ ଆଦି ଓ ସେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ, ପୁରାଣ ଜଗତ ବିଧାନ ଭଗବାନ। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର, ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ହିଁ ଯମ, ବାୟୁ, ଜଳ ପତିଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜାପତି ପିତାମହ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ସହିତ ସଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର ଅନୁମୋଦନଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଣାମ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुमोदन तृतीय दिवस अंतिम पर्याय तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय शीर्षक कुमारगण और अन्य मानकर सृष्टि बा सृष्टि विस्तार। जहा हो अपरंपार कृपा इस्कन मंगलोर रो इमिति गोटे भागवत क्लास देइथिबा जोगु आमे सृष्टि विस्तार संबंध रे अनेकटा अनभिज्ञ थिबा विषय वस्तु जानिबा पे गोटे सुयोग पाइछे। एकत्रित भाव में भगवतम शुणी निजको धन्य मन करि पारुछे। भागवत शुणिबा भागवत पढ़िबा अनुमोदन करिबा अन्यान्य कार्य अपेक्षा ताकू केमिति आमे निजर कर्ममय जीवन रे आपणै नबा जीवन को सेई मार्ग रे चलै नबा ताहा होची सबठु बेसी महत। मैत्र मुनि विदुर को जो सृष्टि रो विस्तार संबंध रे शुणिबा को जाउछंती। ब्रह्मा केमिति भाव रे दायित्व नेला परे तांकर दायित्व कर्तव्य संपादन करुछंती केते निष्ठार सहित संपादन करुछंती। सेई बोलिया भगवान मध्ये हमकु जन्म देइछंती एवं जन्म देला परे हमको मध्य दायित्व मिली आमे ताकू केते निष्ठार सहित संपादन करुछे निजको निज अनुध्यान करिया निहाती दरकार एवं त्रुटि विच्युति को भागवतम अनुकूल्य रे निजे सुधारी नेबा दरकार। जहा हो ब्रह्मा जी तांकर दायित्व तुलेबा को जाई विभिन्न प्रकार जीव अस्तित्व सृष्टि करिवा पूर्वरु भगवान ब्रह्मा 5 प्रकार अविद्या सृष्टि कले जहा कि मोह बा अस्मिता जीवन भ्रमात्मक शरीरगत विषय वस्तु जहाँ सेमानकर निजर प्रकृत परिचय भूली जिबार कारक होई थाए ताकू सृष्टि कले। अंध तामिश्र बा अभिनिवेश जहाँ कहा जाए मृत्युर भावना एवं यार फल स्वरूप भय तार महामोह जोटा कि आसक्ति मिथ्या मालिकत्वर भावना तमस बा अविद्या जहाँ कि आत्म प्रतारणा तामिश्र मैं नैराश्य परवर्ती क्रोध ए क्रोध संबंध तो यथेष्ट जगह भी कहुई परिशेष तो युवाक सृष्टि कले किंतु एटा सृष्टि जिते बेले करदेले अत्यंत पापमय सृष्टि देखिकी ब्रह्मा प्रसन्न हेले नाई। निजको शुद्ध करने निमंते से महापरमेश्वर प्रभुंकर ध्यान रे तपस्या रत हेले। जेते बेले आमे तपस्या करिया असाध्य को साध्य करि परिबा अर्थात भगवान संगरे हमको जदि मिसेई देबा हमर चिंतन को बा आमे तांकर सहित बिल्कुल लय रखिबा ताहेले निश्चित भाव रे अनेक सुफल मिलिबार एई जगह हमें शिखि नेबा दरकार एवं सबु बेले तप करिया पई भगवान को ध्यान करिया पई बा कोनसी सुचिंतन करिया दिगरे आमे ब्रती हेबा दरकार। तापरे पवित्र मनरे ब्रह्मा द्वितीय सृष्टि रचना कले। एथर कौन कले ना 4 जन महान ऋषि को से जन्म देइछंती बा 4 कुमार सनक सनंद सनातन एवं सनत कुमार को एई मान को सृष्टि कला परे तांकु जो ब्रह्मा को दायित्व दिया हैतिला प्रजा सृष्टि करिया पई ए कुमार मान को प्रजा सृष्टि करिया पई दायित्व देले किंतु ए कुमार माने ऊर्ध्वरेता बा भगवान वासुदेवंकर ध्यान करिवारे तत्पर थिबारु से तांकर पितांकर आदेश को ग्रहण कले नाई। जेते बेले आदेश को ग्रहण कले नाई एटा देखिकरी ब्रह्मांकर असह्य क्रोध जात हैला फल स्वरूप तांको दुई भ्रतार मझिरु गोटे नील रोहित बा नील लाल मिश्रित रंगर बालक प्रकट हैला। जन्म पर शिशुटी कांदिबा को आरंभ कला एवं तांको तांकर पितांको तांकर नाम एवं स्थान रहिबार वासस्थान संबंध मागितिले जद्वारा कि ब्रह्मा तांको तांकर 11टा एई नाम तापरे तांकर रहिबा स्थान 11 रुद्राणी सब किसी प्रदान करथिले जहाको आगरु सुव्यवस्थित भाव रखिथिले। आमे एठु जानिया कथा कोनोसी कार्य करिया पूर्व सुव्यवस्थित भाव रे किमिति भाव रे ताकू गठनमूलक भाव में तैयारी करिया को पड़े कहा पर कहा को तैयारी करी कौन करी पुत्र जात है बा कन्या जात है तादिगरे मु केमिति जीवी मोर आत्मा पाइछि मो शरीर पाइछि ताकू केमिति भाव में निर्वाह करी से भलिया चिंतन आमे मध्य रखिबा दरकार। ब्रह्मा जेमिति रखिक तांकर पुत्र मन को जागा दे देले स्थान दे देले तांकर स्त्री मध्य दे देले एई माने नेई कि जेहेतु एई तम गुणरु जात होइछंती माने समस्ते तो ये रुद्रंकर मध्य से तम गुण संपन्न होइतवा जो तांकर पुत्र माने मध्य समस्ते से बोले तम गुण संपन्न हेले बा रुद्रंक भलिया हेले आ पुत्र माने दल दल होइकरी सारा संसार को भक्षण करिया को उद्यत हेबार देखिले जेते बेले ब्रह्मा संकी गले ब्रह्मा रुद्रं को एपरि सृष्टि रचना करिया को बारण करी तप करिया को कहिले रुद्र ब्रह्मा को
परिक्रमा करी तपस्या करियाको बनको चली गले एठी आ गोटे लक्ष्य करिया बापांकर केते से अनुगत्य रुद्र जदि भी तम गुण संपन्न थिले तथापि मध्य कोन हेछि ना ब्रह्मा जहा आदेश दैछन्ति ताको से मान नैछन्ति सेही भलिया हमर सत्पथरे जीवाई आम सर्वदा आग्रही करी सत् कथा को आम ग्रहण करना निहाती दरकार तापर ब्रह्मा पुणी कौन कले सृष्टि विस्तार करने संकल्प ने 10टी पुत्र जात कले ये पुत्र मान मध्य नारद थिले अन्यतम नारद नार अर्थ होची भगवान द अर्थ होची दान अर्थात नारद जे कौन व्यक्ति को भक्ति प्रदान करि परिबे ता परवर्ती काल रे जो स्तन रे स्वयं नारायण विराजित से दक्षिण बा डाहाण स्तन रु धर्म प्रकाशित हेले तांकर धर्मकर पत्नी हेले मूर्ति मूर्ति ठारू स्वयं नारायण बा नर नारायण दुई भाई रूपे जन्म नेले ब्रह्मा पिठिरु अधर्म जन्म नेले अधर्म ठारू संसार को भयभीत करुवा मृत्यु उत्पन्न है ब्रह्मा हृदय रु काम भ्रतालु क्रोध तांकर अधर रु लोभ मुखरु सरस्वती लिंगरु समुद्र मल द्वार पापर निवास स्थान नैऋति राक्षस मानकर अधिपति ए सब उत्पन्न हेले नीच घृण्य कर्म उत्पन्न है ब्रह्मांकर छायारु देवहूति पति कर्दम मुनि जन्म नेले कहा जाइछि बलवान इंद्रिय ग्रामी विध्वंसम अतिकर्षति अर्थात इंद्रिय गुड़िक एपरी उन्नत और बलवान जे पंडित व्यक्ति को मध्य आकर्षण करी विभ्रांत कर दियंती एणु उपदेश दिया जाइछि जे व्यक्ति एकांत स्थान रे निजर माँ हो भौणी हो कि कन्या हो जे कही ता सहित अवस्थान करबा नाही एपरिकी काम विकार लाभ करी स्वकन्या पछरे स्वयं ब्रह्मा एड़ी बड़ जे कि प्रथम सृष्टि भगवान को प्रथम सृष्टि भलिया जदि ब्रह्मा तांकर कन्या पछरे धावमान हेतिले ब्रह्मा को ताठारु आमे आ केते बेसी अछि एणु करी आमे ए नारी संपर्क रु केमिति दूरे हेबा इस्कंट रु मध्ये हमकु बारण करा अछि ताकु आमे जोर करिगिरी पालन करिया निहाती दरकार ब्रह्मा को पुत्र मरीचि आ तांकर पुत्र माने एई भलिया कार्य देखिगिरी पितांकर से माने तांकु बारण करिसंती लज्जित एटा सुनिगिरी ब्रह्मा बड़ लज्जित हेइसंती एई ए कामासक्तर जो लज्जा ताठारु कौन प्रकार बड़ विशेष लज्जा नहीं तांकर शरीर से त्याग करिसंती सेही पापमय शरीर को दिग माने नहीं गले और सही शरीर कुहुड़ी हो गला लोक माने तार ताको अंधकार बोली मध्य कहंती असंजत यौन क्रिया कले जे कि प्रकार पाप हुए ताहा जीवगण को शिक्षा देबा पई ब्रह्मा जी एपरी करथिले एपरी कि घृण्य यौन उपभोग कथा चिंता करिया मध्य पाप अटे ए पापर प्रायश्चित करिया निमित्त व्यक्ति को शरीर त्याग करिया को हेबो यह अति विपज्जनक पाप कर्म अटे थरे ब्रह्मा किपरि पूर्ववत सुव्यवस्थित सकल लोक रचना करि परिबि बोली विचार करथा बेले तांकर चारि मुखरु चारि वेद प्रकट हला तापरे चारि धर्म जोटा कि धर्मर चारि पाद उत्पन्न होछि तप शौर्य दया सत्य चारि आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ सन्यास ए चारि आश्रम हला चारि वर्ष चारि आश्रमर पुणी चारि चारिटी तार कोन हला ना तार वृत्ति सब तैयारी हला एवं से गुडा तो कहबे पे समय भी नाही से गुडा भीतर जाऊ नाही तापरे ए व्याहति ए चतुष्ट सृष्टि अछि ब्रह्मा को हृदय रु ओम प्रकट हला प्रणव मंत्र तापरे वर्णमाला सप्त स्वर शब्द ब्रह्म जोटा कि निषाद ऋषभ गांधार षडज मध्यम धैवत एवं पंचम एई शब्द ब्रह्म मध्य तांको पाखरु तैयारी हेछि मात्र कहउछंती हे विदुर ब्रह्मांकर कुहुड़ी आवृत कामासक्त शरीर अंतर्हित होई द्वितीय शरीर धारण कले तापरे कोन हेछि निरंतर चेष्टा सत्वे प्रजावृद्धि हेउ नथिबा कथा चिंता करथुआ बेले अकस्मात तांको शरीर दुई भाग होई गला ब्रह्मांकर अन्य नाम होछि क ब्रह्मांक ठारू विभक्त होइथिबा शरीर को तेणु करी काय बोली कहा जाए से दुई भागरु स्त्री पुरुष जुगल उत्पन्न हेले पुरुष होउचंती स्वयंभव मनु और स्त्री होउचंती सतरूपा जहा कि मनु एवं सतरूपा ए दुहिंकर रु तापरे ए मानव समाजर आविर्भाव हेछि बा उत्पन्न हेछि सही समय रु मिथुन धर्मरु स्त्री पुरुष संभोगरु प्रजा सृष्टि हेबाकू लागिला मनु सतरूपा ठारू 5 संतान जात हेले प्रियवत उत्तानपात 2टा पुओ आकुति देवहूति प्रसूति 3टा कन्या आकुति होउचंती ए प्रजापति रुचिंकर स्त्री देवहूति होउचंती कर्दमकर स्त्री प्रसूति होउचंती दक्ष प्रजापतिंकर स्त्री क्रमे ए मानकर संतान द्वारा संसार पूर्ण हेबाकू लागिला आउ आमे एई सब जो कथा सुनि आउछे आमे ताकू
ଖାଲି ଗଳ୍ପଟା କହିଲେ କିମ୍ବା କଣ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ସାଧନା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ, ସମୟ ବି ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି, ଗୀତା କ୍ଲାସ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପ୍ତିମୟୀ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶେଷକୁ ଦି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କହିଦେବେ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କିଛି ସମୟରେ ମାତାଜୀ ଟିକେ ସମାପନ କରିବେ। ତାପ୍ତି ମାତାଜୀ ଆପଣ ଟିକେ ଯାହା କହିବା କଥା କହନ୍ତୁ। ହରେ ଧନ୍ୟବାଦ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ସମୟ ତ ଆଉ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ। କଣ ଯେତିକି ଯାହା କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଯେତିକି କହିବେ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କାଲିଠୁ ତ କ୍ଲାସ କରିବା ନା ପୁଣି। ହଁ ଯେ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କହିବିନି କି? ଏଁ ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇଟା ଆଉ ଅନୁମୋଦନ କରିବିନି କି? ସାରିଦବା ମାତାଜୀ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଦିନ, କାଲିଠୁ କ୍ଲାସ ହଉ ହବ ପୁଣି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ଗୁରୁ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ସହୃଦୟ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ବାଢୁଛି। ମୋର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବଳ ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବୃନ୍ଦକୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଚେତନା, ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯେ ଏ ଚେତନାରେ ରହିଲେ ସ୍ୱତଃ ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଜନ୍ମେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ଯେପରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଠିକ ସେହିପରି। ଏହାକୁ ଲାଭ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ଯେ ସେ ଆଉ ଭୌତିକ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ମନ ବଳାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ହରି ବୋଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କେମିତି କହିକିରି ସାରିବା। ସମସ୍ତେ କହି କହି ଆସୁଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ବି ବେଶୀ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ବହୁତ ରେଡି ଥିଲି ଭାଇ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହରି ବୋଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣିଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ମତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କହିବେ କିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥା, ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଭାଗବତମକୁ ବିରାମ ଦେବା, କାରଣ ଆମେ ଗୀତା କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। हरे कृष्ण प्रभुजी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की शिल प्रभुपाद की जय। जय भागवतम की जय। जय। 3 थर तापरे हरे कृष्ण महामंत्र करिया, तापरे विराम देवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम, राम हरे हरे। राम हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।